लताबीरा सरस्वती मंडप ठाने विजु जनता दल रो विराट मिश्रण पर्व अनुष्ठित करा जाइछे। ई पर्व रे लोकसभा प्रार्थी श्रीमती परिणीता मिश्र एवं विधानसभा प्रार्थी श्रीमती स्नेहांगिनी चोरिया सभापतित्व करथिले। ई सभा रे बीजेपी रो वरिष्ठ नेता माने श्रीमती सुनंदा मेहर, श्रीयुक्त उर्कुलु तांडी एवं भरत बेहरा तांकर शताधिक कर्मी मानकु नेई करी विजु जनता दल रे शामिल करथिले। धन्यवाद ये आज प्रयास भले आम बीजेपी दल सामिल हो समस्त मोर भूमिष्ठ नवीन पट्टनायक हमारे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक ग्रामांचल जेति विकास काम करूछन हम समस्त अंगार दिखाऊ जदि हम संगार नहीं मिलता तार कम्युनिटी एति गरम थी हमें पूरे समावेश करके मुगाली प्रेजेंट तो काम करना क्या सुनना 2024 निर्वाचन बाकी वाला हम समस्त प्रस्तुत होंगे हमें इलेक्शन लड़ने लगी प्रस्तुत होंगे नहीं सेनानी स्वयं बहुत बड़े किसान की नहीं आज ये मैं संकल्प करूं आगामी दिन में अभी उजाला रखना समस्त लड़ना हमें खाली टिकट देने नहीं हुए हमें जो एक लोकसभा पर अधिकार देने पड़ना तारा लोग केंद्र मंत्री नहीं बनना आपका विधायक सरकार ने केंद्र मंत्री सरकार ये संकल्प सरकार लो बीजू जनता दल अकाशर निर्वाचन मंडल ए मिश्रण पर्व उपस्थित था बीजू जनता दल वरिष्ठ नेतृमंडली आम सहित योगदान करथिबा माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व में योगदान करथिबा वरिष्ठ नेता उर्कुलु तांडी महोदय, सम्मानीय इंजीनियर भरत बेहरा महोदय एवं सुनंदा मेहर महोदय जो मैंने विगत 2 दिन तले माननीय मुख्यमंत्री नवीन निवास को जाई शंख मोहन को जाई योगदान करिछन विजु जनता दल रे तांको दल तरफ स्वागत जनाए अभिनंदन ज्ञापन करने संगे संगे धन्यवाद जनाऊे जे से माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व लोकप्रियता विकास में शामिल होने भारतीय जनता पार्टी भगवान के ठाकरे मनुष्य के बंची न पाए आज साधारण गोटे लोक नहीं आपण मैंने आम विधानसभा पहुंचन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को आपण मैंने लोकसभा पहुंचन आपण को सब करवार अच्छे केन दिन पहुंचन आम 15 लाख टंका देव तुम्हारे अकाउंट रे केन दिन पहुंचन आम 2 कोटी चाकरी देव केन दिन पहुंचन ये आम दरदाम कम करबो उज्ज्वला गैस देव आखिर पानी बाहर मां मांगर कौन सी गुटे कथा नहीं गुटे कथा भी पार नहीं कैसे गारंटी का है प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने गारंटी देउछन से गारंटी का गारंटी है गारंटी रो किसी मूल्य देना हमें काम करना काम करी देखमा सेटा हमर गारंटी है नवीन पट्टनायक कथा कम करसन किंतु काम करी देखासन सेटा पूरी जनता दल गारंटी है कागज पत्र में गारंटी देना है काम करी गारंटी
ସମୟରେ ବସିବାର ଲାଗି ପଡ଼ବା। ଆଜି ଅତାବିରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବିଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଆମ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କୁରକୁଲୁ ତାଣ୍ଡି ମହୋଦୟ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭରତ ବେହେରା ମହୋଦୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ସୁନନ୍ଦା ମେହେର ମହୋଦୟା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନେ ଆଜି 1500 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଆସି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ବାହାରେ ପାଖାପାଖି 2000 କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ଅତାବିରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଛାଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା, ତାଙ୍କର ଜନହିତକର କାମ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇ ଆଜି କଂଗ୍ରେସର 2000 କର୍ମୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର 1500 କର୍ମୀ 3500 କର୍ମୀ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପିରୁ ଆସି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଦଳ ତରଫରୁ। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳକୁ ଆହୁରି ସଂଗଠିତ କରିବ, ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ରହି ଦଳ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କାମ କରିବେ। ଏଇଠି ମୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। এইটি কেবল বিজু জনতা দল এবং বিজু জনতা দল, অন্য কেহি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী না মন্ত্র এবং যে গ্যারেন্টি দিয়েছেন আমি 2014 দেখুছু তাঁর গ্যারেন্টি এ পর্যন্ত গ্যারেন্টির গোটিয়ে বি প্রতিশ্রুতি পালন করা যাই না। তেণু মিছ গ্যারেন্টি লোক বুঝি সারে, বড় বড় কথা কইবা ভাষণ দেওয়া কথা লোক বুঝি সারে। কেবল কাম কিয়ে করুছি, কিয়ে লোকଙ୍କ পাখে রয়েছে সে হেউଛନ୍ତି মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক, বিজু জনতা দল। তেণু আজ লোকଙ୍କ মন ভিতরে, হৃদয় ভিতরে, শরীর ভিতরে বিজু জনতা দল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক নিশ্চিত ভাবে ষষ্ঠ থর পাই মুখ্যমন্ত্রী হেবে। ওড়িশা সরকার পুনি গঠন ହେବ বিজু জনতা দলর। যে ফাঙ্কা আওয়াজ করা নির্বাচন সময় দেখা দিয়েছেন সে নির্বাচন সরলে পড়াইবে, পুনি 5 বর্ষ পরে আসবে। আজি অতাবিরা নির্বাচন মন্ডলীর অতাবিরা সরস্বতী মণ্ডপ ঠারে বিজু জনতা দলর বিরাট মিশ্রণ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই পর্বরে প্রার্থিনী পরিণীতা মিশ্র এবং বিধানসভা প্রার্থিনী রাগিনী ছুরিয়া তাঙ্ক অধ্যক্ষতার বিজু জনতা দলরে লোক কংগ্রেসর শতাধিক কর্মী যোগদান করা আসন্তু। ସରପଞ୍ଚ ଦୁଲମପୁର ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି ଶୁଣିବା। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଭେଙ୍କଟା ବାବୁ, ମୁଁ ଏ ଦୁଲମପୁର ଗ୍ରାମର ସରପଞ୍ଚ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଅତାବିରା ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇছে। ଏ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବହୁତ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିକରି କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେପିର କର୍ମୀ ମାନେ ଆସିକରି ସାମିଲ ହେଇଛନ୍। ତ ଏ ବିଷୟରେ ଦୁଲମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମୀ ଆସିକରି ସାମିଲ ହେଇଛନ୍। ତ ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବିଜେଡିର ଉନ୍ନତି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ସମସ୍ତେ ଯେତେ କର୍ମୀ ଦେଖୁଛନ୍ ଆପଣ, ଏଇଟା ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯେ କାମରେ ବିକାଶର, ଏଇଟା ହିଁ ବିକାଶ ଓଡ଼ିଶା। ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ 25 ବର୍ଷରେ ଅଲଗା ପାର୍ଟି ମାନଙ୍କୁ ଦେଇବାର ନାହିଁ କି କାଣା ବିକାଶ କରିଛ। ବିକାଶ କଲେ ଖାଲି କଥାରେ ବିକାଶ ନାହିଁ। ଆମର ସବୁବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥାରେ ଆମ ଭାଷଣରେ ନାଇଁ ଚଲେ, ଆମର କାମରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। କଥାରେ ଆମର କେବେ ବି ଇଏ ନାହିଁ, ଆମେ କାମ କରୁ ପରେକା କଥା କରୁ। এটা হচ্ছে আমার বিজেডির পার্টির গোটে সিদ্ধান্ত। বলে সেই সিদ্ধান্তরে আমি এটা দেখুছ আজ কেতে সবু পঞ্চায়েতরে কেতে লোক যোগদান করেছেন, আউ কেতে লোক রহি যাইছন, আর অলরেডি কেতে লোক পহলারু যোগদান নেই অছন। এটা একতরফিয়া ভোট হব, এটা একতরফিয়া ডবল সংঘরে পুরা পরিণত হয়ে যাব। ওড়িশা সারা ওড়িশা সংঘ বাজিব। এটা হে হচ্ছে আজ্ঞা আজির নারা ଥିଲା ডবল সংঘ নারা। এই ডবল সংঘ নারাটা আপন যেতেবেলে পুরা অঞ্চলটা ডবল সংঘ নারারে কম্পি উঠুছে। তো এই সমୟରେ ଯୋଡ଼େ ଜାତୀୟ ଦଳ ଯେନ୍ଟା କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଦୁଇଟା ଜାତୀୟ ଦଳ ସାଙ୍ଗେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୋଡ଼େ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍। ତ এই দুইটা মহিলা নেত্রী কেনতা হিসাবে ফাইট করবে এজেন্ডা কাଣା রখিছন। এটা হচ্ছে বিজু জনতা দল ସବୁବେଳେ স্ত্রী শক্তি তাঙ্কর মেরুদণ্ড হ্যাঁ। সেই মেরুদণ্ডর নিদর্শন হচ্ছেন দুইটা মহিলা প্রার্থী। এইটা হচ্ছে স্ত্রী শক্তির তাকত। আউ সে তাকত ভোটরে পরিণত হয়ে
देखे देबे डबल शंख काଣା है आ डबल शंखरे हमर शक्ति आउ बढ़िबो डबल शंखर नारा एतिपाई जे हमर एमपी कैंडिडेट ना हेले हमर सेंट्रल रो जे हमर हक अछि सेटा दाबी करि ना पारु लोक माने बुझू आ डबल शंख नारा एटाके आगे जाऊ आज्ञा केतेटा पंचायत रु केते कर्मी योगदान देथिले आज मिश्रण पर्व रे इटा आपण देखु ना हमर अदाबिरार 24 पंचायत रो योगदान देइछन इटा कर्मी योगदान देइछन इतार हिसाब मागबे बोले भाई हमें देइ ना पारु एतकी जोर तो ई विषय रे हमर बिजू जनता दल रे 100 मात्रा रे कर्मी शामिल हेजन ई विषय रे काना वार्ता जो अताबिरा निर्वाचन मंडली लगी ऐतिहासिक दिन थी गोटे ऐतिहासिक मिश्रण पर्व जे निजर आखि ना देखी से विश्वास करने पारे 3500 रु 4000 पाखापाखि विभिन्न दलर आपणकर भारतीय जनता पार्टी कहन कि कांग्रेस दलर कहन बहुत टे कर्मकर्ता बहुत टे सरपंच भाई माने एवं जेन माने गोटे विधायक श्रेणी रे भारतीय जनता पार्टी रे विधायक टिकेट आसाई से माने आज बिजू जनता दल में जोग देछन माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक नीति आदर्श एवं तांकर विकासमूलक कार्यक्रम रे आकृति देखि माननीय रानी श्रेंगड़ी चुरिया माननीय विधायिका अताबिरांकर नेतृत्व नेतृत्व प्रति आकर्षित देखि अताबिरा के 147 विधानसभा भितर 1 नंबर करवार संकल्प लेकर आज अंचलवासी खुला मन रे बीजेडी योगदान करते आम समस्त स्वागत करुँ आर द्वारा विजु जनता दल आहरी शक्तिशाली होगा आम आशा आज्ञा परिणीता मिश्र आमर जे कि लोकसभा प्रार्थी छन ए वर्ष तो तांकर विषय रे आपनकर मन किछि मतामत जानबा लेछन देखो माननीय मुख्यमंत्री सब मिशन शक्ति के आगे नवाली चेष्टा कर गोटे साधारण गृहिणी को साधारण महिला को शिक्षित महिला जी किसी समाज सेवा करते बरगढ़ लोकसभा सांसद प्रार्थी भाव या केवल परिणीता मिश्र प्रार्थी कहते मिशन शक्तिर जेन माँ मैंने अच्छा प्रतिनिधि हिसाब से परिणीता मिश्र को माननीय मुख्यमंत्री बांटी एवं मिशन शक्तिर आवाज के पार्लियामेंट तक महिला ही पहुंची पार्बा ये आशा नहीं माननीय मुख्यमंत्री परिणीता मिश्र को प्रार्थी कर दृढ़ आशा विश्वास मिशन शक्तिर माँ मैंने जेन मैंने गाँव गहली काम कर निश्चित भाव भोट देकर परिणीता मिश्र को विजयी कराने आवाज के पार्लियामेंट तक पहुंचावा